तो आ जाओ। आज आपको हम शहरी का पार्टी फिर से दिखाते हैं। अभी तक शुरू हुआ नहीं है, चलो शुरू होने तक रुकते हैं। क्या है? हाय কি মক্কেল লাগি আছে ইয়াক কেনেবাকে শুনি দিও আহে আমি কোনো পথে सामने डॉक्टर शूटिंग कर हेलो हाय অলপে সাদিন যেটো রাষ্ট্র মাৰিব লগা হ'ল রাষ্ট্র মাৰিলে ভালো হ'ল ধৰক আমাৰ যেটো টাইমিংটো ফিক্স থাকে আমি এটা সাৰ্টেন টাইমৰ ভিতৰত আমি খাই শেষ কৰিব লাগে এই টাইমটো মানে রাষ্ট্র মাৰিলে আমি আমাৰ নিয়ম এই চিন্তা यार बहुत भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा साउंड है, तो मैं आपको थोड़ा सा साउंड नहीं तो मैं बोलता हूँ। मैं उस दिन भी बोला था कि जो नर्सिंग रूम है DBM, ठीक है, हॉस्पिटल जो है उसके सामने ये जो आप देख रहे हैं, इसका सामने ये है और एक मोमेंट एकदम सामने इसका थोड़ा राइट लेफ्ट में थोड़ा सा आज এবাৰ কাপোৰ চাপোৰ লৈ পেলাই কথা কিনিব দেই Kindness is contagious. Kindness is contagious. So মানুহৰ যেতিয়া এইবিলাক কৰি থাকিব এজনে আনজনক দেখি পেলাই এইবিলাক বস্তু কৰিবলৈ মন যায়। मैं आपको सुना देता हूँ क्या बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए। আমাৰ আৰ্টৰ স্লোগান কাইণ্ডনেছ ইজ কণ্টাজিয়াছ আৰু এনেকৈ ভাল বস্তু বেলেগে কৰক, আহক ওলাই আহক, এইবিলাক বস্তু কৰিলে মানুহৰ মাজত এইটো বেয়া চেনেল আপোনালোকে নাথাকক, এইটো একদম মিলা প্ৰীতি শান্তি সমৃদ্ধি এইবিলাক ভাল অলপ খাই লোৱা শেষ হৈ যাব মিঠাই লোৱা এইটো একদম গেন্দু চেনেল হে আপোনালোকে নাথাকক दिन में उन्हें ব্লগ বনাই আছে सब वस्तु को लाना क्या रोबा मोबाइल को थोड़ा खा लो तो बात नहीं सुनते रहो বিবি খোৱাটো দিয়া আপোনালোকে মোক কৈছে যে আপোনালোকে মাতি আছে